Okay, this one. Monkey Funky yung brand niya, mga madam. Nice siya. Pure linen to dress. Kasya to sa mga semi-large. Maliit po sa kilikili. Semi-large lang. Code natin dito, pure linen dress for only 1,380. Pamay, pure linen dress, mga madam. 1,380 only. Code natin, pure linen dress, 1,380. Okay? My pure linen dress, 1,380 lang po. Yan siya. Pure linen dress, 1,380 lang, ha? Yan, ganyan siya. Pamay, pure linen dress, 1,380. Next. Next tayo. Mga madam mo. This one. GU. Nico End. Nico End to mga madam ha. Nico End. Size 3. Pamay, Nico End, size 3, mga madam. My Nico End, size 3. 3. Ganda nito. My Nico End, size 3, large, for only 880. Pamay, Nico End, size 3. Maganda yung color niya. Beige. My Nico End, size 3 po. Code natin, Nico End, size 3. Ayan siya. Large to, ma'am, large. My Nico End, size 3. Okay? Code natin, Nico End, size 3. Nico End, size 3, mga madam. 880 lang. Code natin, Nico End, size 3. Oh. Yun na. Nico N kay Ma'am Donna. Okay, Ma'am Donna, yours na. Kay Ma'am Donna yan, Nico N. 880 lang yan, ha? 880. Kay Ma'am Donna. Next tayo. This one is diamond. Pink diamond. Ang size nito, UK12, mga madam. UK12 pink diamond ang brand niya. Okay, pamay pink diamond, 1,380 also. Ganda. Pero UK12. UK12 siya, ma'am. May pink diamond, 1,380 also. May pink diamond, 1,380 din. 1,380 lang. Super mura. Pamay pink diamond, UK12. 28-29 waistline. Carry. 1,380 lang to, mga madam. Pamay pink diamond, 1,380. Okay? Yan siya. Pink diamond, 1,380. Code natin, pink diamond. Black sandals. R55. R155. Hindi na bilya order. Saan? Pink diamond, mga madam. Sino gusto? R51. Ano to? Reformation.
Ito mama, Reformation dress. Pamain ako dito, Reformation. Ganda nito. May slit siya. Mine Reformation, bibigay ko sa inyo to ng 1.8. Kaso, maliit yung size. Small lang siya. Pamain Reformation, 1,800. Ang ganda nito, may sleeves pa. Mine Reformation, 1.8 small, mga madam. Mine Reformation, 1,800. Ganda. So, may button siya dyan. Mine Reformation, 1.8. Okay? May slip. Ang ganda nito. Mine Reformation, 1,800, mga madam. Code natin, Reformation, 1.8. Okay? Mine Reformation, 1,800. Kay Ma'am, Yacht CM. Yours na to, Yacht CM. Yours. Yacht CM, yours. Next. Ganda, mura pa. Yacht CM, yes. Yacht CM. Next tayo, only. Wala na po yung ano, sold na. Reformation. Mine only. Hindi siya stretchy, fix siya. Siya stretchy, fix siya, fix. 880. Pamain ako dito mga madam ng mine only. Wrap around to ha. Extra small to small. Ay, sorry. Pamain only. Te, hanggang 1 lang tayo, te. Okay na? Pa-screenshot ko. Yung ano daw, Reformation para may copy ang ate girl. Reformation. Ito only, maganda to mga madam. Mahal to only. Mahal siya. Mahal tong only. Yung price niya, presyong Snidel. Mahal talaga. Para mga dress na mahal pa sa Zara. Pa mine only mga madam small. Mine only, okay? Mine only. Code natin, only mga madam. Pa mine only, 1,380. 1,380. Code natin, only 1,380 lang mga madam ha. Mine only 1,380. Wrap around. Hindi sobrang sikip sa akin. Small yun. Wag lang extra small. Masyado maliit ba sa'yo? Akin na yung maroon. Yung maroon. Yung kanina yung plain. Oo. Screenshot. Yung plain. Plain. Reformation. Swerte ka na dito. 1.8 ang mahal-mahal ng damit na to. Sobra. Yung ibang mga tao nirerentahan to para makasuot lang ng ganito mga madam. Excuse me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ganda niya. Reformation. Ano yung ano? Ako rin mo na R157. Okay.